हेलो हेलो गाइस। गाइस। आप सब कैसे हो गाइस? आज देखते हैं खाने में क्या है गाइस। आज हम लोग को खाने में है गाइस यम्मी 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 दम बिरयानी। बिरयानी, चिकन दम बिरयानी गाइस। मैंने तो सोचा था आज चैलेंज करते हैं, ये नहीं करेगी ना चैलेंज। ना चैलेंज नहीं, खाली हमेशा से आपसे जीतने के लिए खाली चैलेंज हाँ, होता है। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखिए। ये है एक्स्ट्रा ग्रेवी चिकन का। यम्मी, बहुत टेस्टी। Hey guys, dum biryani, so yummy. बहुत टेस्टी है ना। बिरयानी भी आसमानी डिजाइन का बिरयानी है, जो ये यहाँ नहीं बनता है ऐसा बिरयानी। बहुत टेस्टी। एक बस लेते जाते थोड़ा सा। इतना मैं नहीं खा पाऊँगी। बिरयानी है ना, ज़्यादा नहीं खा सकते। बहुत ज़्यादा प्याज डाल रहा। बाटी दी खाना तो सुपर हो गई। सारे थोड़ा हम लोग का स्पाइसी हो गया। चिकन एक बिरयानी का सब कुछ खाना पड़ता है ना, तो ज़्यादा ही पेट भर जाता है। तो बारिश हो रहा है बाहर गाइस।
गरम गरम खाने में मज़ा आ गया हम लोग को बिरयानी, दम बिरयानी खाने में। गाइस आज मैं ज़्यादा नहीं खा पाई हूँ क्योंकि बिरयानी था बहुत ही यम्मी सुपर। चैलेंज करने से तो आज मैं लूज़र हो जाती, लेकिन ये मानी नहीं, इसलिए आज ये मैं ज़्यादा नहीं खा पा रही हूँ। एक्स्ट्रा ये थोड़ा सा चावल बच गया है बिरयानी। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। गाइस।